الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت، وهو سبحانه حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا محمد بن عبد الله عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وذريته الطيبين الطاهرين وعلى كل من تبعه والاه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، يقول الله جل وعلا وهو أصدق القائلين: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ويقول الله جل شأنه: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. ويقول الله جل في علاه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم ربنا اجعلني وإخوتي هؤلاء وأخواتي من الفائزين. نسألك يا الله في هذا الجمع المبارك التقى والنقى والعفاف والكفاف والغنى عن الناس. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، ثبت أقدامنا وانصرنا على أنفسنا وعلى القوم الكافرين. أما بعد، عباد الله، سنتكلم اليوم بمشيئة الله جل وعلا في حديث، أو سنخوض في حديث معروف لدى الجميع، وهو الحديث المسمى بحديث جبريل عليه السلام. هذا الحديث الذي يعتبر أساس الدين، والذي سمي كما سماه بعض علماء الأمة بأم السنة. كما قيل هذا حديث جبريل يعتبر أم السنة، كما للقرآن أمه، كما تعتبر الفاتحة أم القرآن، فيعتبر هذا الحديث أم السنة. كما قال فيه، أو كما قال كذلك فيه القاضي عياض رحمه الله: هذا الحديث اشتمل على شرح العبادات الظاهرة والباطنة. وقال كذلك في هذا الحديث أن التشريعات كلها متشعبة من هذا الحديث. Donc aujourd'hui, Inch'Allah, on va parler d'un hadith que vous le connaissez presque tous, qui est nommé le hadith de l'ange Gabriel. C'est un hadith qui représente la religion. Et dans ce hadith, il a été cité par certains savants de la communauté, comme quoi c'est le hadith qui est venu pour expliquer toutes les adorations externes et internes. C'est un hadith qui regroupe ou qui englobe toutes les jurisprudences de la religion. Elle a été appelée la mère de la Sunna, comme Al-Fatiha qui était appelée aussi la mère du Coran. سوف لا نسرد هذا الحديث مرة واحدة لطوله ولضيق الوقت، لكن سنتطرق إليه شيئا فشيئا وسنستنطق كلماته، لأن كل كلمة في هذا الحديث وكل وقفة إلا ولها هدف ولها غرض ولها ملامح تلمح إليها. Donc on ne va pas citer ce hadith, on ne va pas le citer le hadith en arabe et le hadith en français, il est tellement long, mais Inch'Allah, au fur et à mesure, on essaye de faire parler les mots de ce hadith. Qu'est-ce qu'il veut dire ces mots? Qu'est-ce qu'il veut dire l'apparence de ce personnage qui arrive et qui rentre à la mosquée? Pourquoi il est comme ça? Pourquoi il est venu de cette façon? Donc on va faire parler ce hadith, c'est-à-dire qu'on va regarder ce hadith profondément. سنتعمق إن شاء الله في هذا الحديث لفهم معناه وفهم معرفته. فهذا الحديث روي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه. فالصفة الطويلة للحديث جاءت في صحيح مسلم.
وهذه الصفة لم يخرجها الإمام البخاري، أي الإمام البخاري اكتفى بالصفة المختصرة لأبي هريرة رضي الله عنه، ولم يخرج هذه الصفة التي جاء بها الإمام مسلم، لأنه فيه شك في أحد أو كان انقطاع في أحد رواة الحديث وهو يحيى بن يعمر. Donc je disais qu'on va parler de la version qui a été rapportée dans Sahih Muslim. Et cette version n'est pas rapportée chez le Bukhari, parce que le Bukhari il avait un doute sur la chaîne de transmission qui concerne, il y avait une coupure entre Yahya ibn Ya'mur et celui qui a rapporté ce hadith. هذا الحديث رواه عبد الله بن عمر، فقال عبد الله بن عمر عن أبي عمر بن الخطاب. وكذلك نجد هذا الحديث عن أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه قال: بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر سفر ولا يعرفه منا أحد. Donc Omar ibn Khattab radiyallahu anhu disait, au moment où on était avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, on était assis avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et en général il se réunissait tout le temps à la mosquée. Donc au moment où on était avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, un homme est apparu, ou un homme est rentré. Il avait des vêtements d'une vive blancheur. Ces vêtements, ils étaient très 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 blancs. Et il avait aussi les cheveux d'une noirceur intense. Ses cheveux, ils étaient noirs. Il n'avait aucune trace sur lui qui permet de dire que c'est un voyageur. C'est quelqu'un qui a fait des chemins. Et en plus, personne ne le connaissait. شديد بياض الثياب. لو جاء هذا الرجل وكان عاديا لم تكن ثيابه بيضاء بهذه النصاحة، ولم يكن شعره أسود، أي لم يكن شعره متسخ وغير أشعث أغبر، لم يكن شعره أشعث أغبر. لو كان شعره كذلك وكانت ثيابه غير بيضاء لما انتبه إليه الناس، لما جلب أنظار الناس. لو دخل علينا الآن شرطي وهو لابس ملابس الشرطي، فالكل منا سيلتفت إليه وسيحدق فيه ببصره وسينتبه إليه، ولكن لما يدخل إنسان عادي فلا ننتبه إليه. فهذا كان لجلب الأنظار كي ينتبه الناس، لأن المهمة التي جاء بهذا هذا الرجل مهمة عظيمة بني عليها هذا الدين. Donc il avait ses vêtements très blancs, il avait ses particularités, qui est la blancheur de ses vêtements, la noirceur de ses cheveux, personne ne le connaissait, et il n'y avait pas de traces. Donc ces signes particuliers intriguent les gens. Et donc les gens, ils font attention à lui, et ils le regardaient, ils suivaient ses pas. Et donc c'est pour attirer l'attention des gens. Parce que ce personnage, il vient avec quelque chose qui est très très important, qui est la religion, ce qu'on va voir par la suite. كذلك يعطينا نظرة عن كيفية أو كيف يكون الإنسان المسلم لما يقصد بيت الله، لما يأتي إلى المسجد أو في حياته اليومية يجب عليه أن تكون ثيابه نظيفة، ويكون إنسان يهتم بصحته ويهتم بجسده ويهتم بشخصيته. إنسان يكون إنسان أنيق، إن الله طيب لا يحب إلا الطيب. إنسان يكون دائما يحرص المسلم على نظافة ملابسه وعلى نظافة جسمه وعلى أناقته. لا يترك الإنسان نفسه حتى يتسخ، حتى تخرج منه روائح كريهة أو ملابسه رثة.
Et donc la deuxième chose, c'est pour nous montrer comment doit être un musulman, surtout quand il va à la mosquée, quand il va à la maison d'Allah, ou bien dans toute sa vie. Un musulman doit être beau, bien habillé, ses vêtements propres, ses cheveux bien peignés, et qu'il entretient son corps, et il entretient son physique, il entretient ses vêtements. Un musulman doit être beau, doit être un exemplaire. Un musulman ne doit pas être comme un clochard, comme quelqu'un qui n'a... Alhamdulillah, Allah nous a facilité tout. Donc, il faut prendre soin de lui. فجلس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم نتابع الحديث فجلس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع يديه على فخذيه. فهذه حالة المسلم كيف يجلس لما يدخل إلى بيت الله، كيف يجلس، كيفية الجلوس وكيفية التأدب مع الذي يلقي العلم. جاء في الرواية الأخرى أنه لما دخل المسجد استأذن فقال أأذن؟ فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن، أي هل يمكن أن أقترب منه؟ قال له النبي صلى الله عليه وسلم في معنى الحديث في شرح الحديث نعم اقترب. ثم جلس ثم قام فطلب العلم. أذن؟ فقال له أذن 3 مرات أو 4 مرات وهو يستأذن. الرسول صلى الله عليه وسلم لم يأتي ويقطع رقاب الناس لكي يجلس، يأتي في آخر الوقت ثم يريد أن يأخذ أو أن يجلس في الصف الأول، ولا يحترم من جاء قبله ولا يحترم من كان أمامه، فيتخطى رقابهم بدون إذن. الاستئذان في كل شيء. هنا لنا درس في الاستئذان سوف لا نتكلم عليه طوالا لضيق الوقت، ولكن يجب على المسلم أن يستأذن في كل شيء. عندما تذهب لزيارة أخيك اقرع الباب، فإذا لم يرد عليك انصرف. علاش تبقى هنا تدق ولا ما بغاش يستقبلك في هذه الحالة؟ ما يمكنش يستقبلك في هذيك الحالة اللي هو فيها، أو مشغول أو باغي يسترح. يا أخي لا تعب عليه، راه في الدار ديالو وقرقبت وما بغاش يحلك الباب لأنه ما مستعدش باش يستقبلك. بعض المرات الإنسان فينا يكون في واحد الوضعية ما يبغي يشوف حتى واحد، يبغي يريح، وجيتو في واحد الوقت اللي باغي هو يستراح فيه وما استعدش يستقبلك، لأنه لو ناض وفتح عليك الباب ما غاديش يقول لك ما تدخلش أو ما يستقبلكش، ولكن ما باغيش يستقبلك. طبطبت في الباب وما حلش عليك انصرف وأجد له كما قيل 70 عذر. باللي ربما راه مشغول، باللي ربما راه ناعس، باللي ربما ما تلقاش انت تعيب. ويا اخي جينا نطبقوا عليك الباب وتحل علينا دارو يا سيدي، يحل عليك فوق باب وما يحلش عليك فوق باب. كذلك الانسان ما يجيش ويفتح الباب ويجي داخل، فين غادي؟ هذا راه دار الناس، هذا راه محل الناس. الاستئذان ايها الاخوه. مثلا لا يخرج البيوت حتى يستأنس، حتى يؤذن له، عادة يدخل الأماكن، يدخل البيوت. Donc je disais aussi, et il dit, continue dans le hadith, il dit, il s'est approché du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a mis ses genoux contre les genoux du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et il a posé ses mains sur ses cuisses, ses cuisses à lui, c'est pas sur les cuisses du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et donc là c'est une façon, il nous montre comment s'asseoir devant une personne qui est en train d'enseigner ou de donner des cours. Ça, c'est une façon comment on arrive, on s'assoit correctement. Dans une autre version, ou dans l'autre version, quand il est rentré, il a demandé permission au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il dit, est-ce que je peux me rapprocher? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit, rapproche-toi. Et s'est rapproché un petit peu, puis il s'est assis, puis il s'est relevé, il a redemandé, est-ce que je peux me rapprocher encore? Rapproche-toi. Il a fait ça 3 ou 4 fois jusqu'à il est arrivé à côté du prophète. Et là, il nous montre que, aussi la leçon qu'on peut tirer de ça, c'est que il faut demander permission. Tu n'arrives pas au dernier moment et tu veux t'asseoir dans le premier rang et tu traverses tout le monde, c'est comme tout le monde, c'est comme tous ces gens-là qui sont là, depuis je ne sais pas quand.
Ah, elles n'existent même pas. Aucune n'ont aucune considération par rapport à toi. Et que toi, tu es meilleur qu'eux. Et que tu veux la première place. Si tu veux la première place, viens très tôt. Personne ne va t'empêcher de prendre la première place. Ce n'est pas ta place. Les places ne sont pas réservées à une seule personne. Il ne faut pas que ça soit comme le marabit de l'Ibn. الإبل ترجع للبلاصة ديالها. الجمل البلاصة اللي ينعس فيها النهار الأول ينعس فيها دائما. ما كانش اللي ينعس له بلاصته. فالإنسان ليس هكذا. اللي يجلس هنا غدا يجلس هنا غدا يجلس هنا غدا يجلس هنا. جا واحد قبلك وجلس بلاصتك يا أخي ما تجيش تقول له نوض هذه بلاصتك. مين جات بلاصتك؟ جالها بكري يستحقها. Si tu veux cette place-là, il faut que tu viennes très tôt. Donc là, il me montre que vous ne pouvez pas venir comme ça. Et rentrer chez les gens. Parfois, on part chez quelqu'un, on frappe à sa porte. Et il est là, mais il ne peut pas nous recevoir. Parce qu'il est fatigué, il veut se reposer. Parce qu'il a des choses à faire, parce qu'il a un petit problème, où il s'est disputé avec sa femme ou avec ses enfants, et il n'est pas en bonne humeur. Il ne veut pas vous recevoir. Il ne veut pas répondre au téléphone. Ça m'arrive de ne pas répondre au téléphone. Je ne suis pas en bonne humeur, le téléphone sonne et je ne réponds pas. J'ai pas envie. Et donc on ne va pas lui reprocher pourquoi je suis venu et t'as pas voulu ouvrir la porte. Il n'a pas à donner des raisons. Il n'a pas à te dire oui parce que j'avais un problème avec ma femme, parce que ma femme elle ne voulait pas te recevoir. Non. Ça y est, t'as frappé à la porte. Il t'a pas ouvert la porte. Tu retournes. T'as vu sa voiture. Tu vas pas lui faire la tête toute ta vie. La dernière fois je suis venu, j'ai vu ta voiture qu'il était là, tu voulais pas m'ouvrir. Je ne veux pas te venir parce que je ne peux pas te recevoir. Pour recevoir quelqu'un, il faut être en bonne humeur. Il faut avoir tout. Et si j'ai rien à t'offrir à la maison, comment je vais faire? Comment tu veux que je te reçois chez moi? Donc il faut trouver des excuses à ton frère si tu vas chez lui et tu frappes à sa porte ou tu l'appelles au téléphone et il ne veut pas te recevoir ou il ne veut pas te répondre parce qu'il n'a pas voulu, parce qu'il a ses raisons pour ne pas t'ouvrir. Donc là, il nous montre aussi la façon de l'istidhan. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه سبحانه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم والعاقبة عباد الله للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فلما أسند ركبتيه إلى ركبة النبي صلى الله عليه وسلم ووضع يديه على فخذيه قال يا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نادى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم باسمه. هذا مما أوهم كذلك الصحابة. لماذا؟ لأنهم لم يعتادوا بنداء النبي صلى الله عليه باسمه. الله سبحانه عز وجل في كتابه لم يناديه يا محمد، وإنما ناداه دائما بيا أيها النبي أو يا أيها الرسول. فكذلك الله سبحانه عز وجل علم المسلمين وعلم وأدب صحابة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وعلمنا نحن ونأتي نحن ونتجرأ ونذكر اسمه هكذا حافية. أدبهم كيف ينادوا. يقول الله سبحانه عز وجل في كتابه العزيز ولا تجعلوا دعاء الرسول كدعاء بعضكم بعضا. ولا تجعلوا أي لا تنادوا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما تتنادوا بعضكم بعضا يا علي يا قدور يا جيلاني. لا، هذا نبي الله، هذا خير الخلق، هذا أول من تنشق عليه الأرض، هذا أول من يقرع أبواب الجنة ومن يدخلها، هذا الشفيع المشفع، هذا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم خاتم الرسل وسيد المرسلين. فكيف تناديه باسمه هكذا؟ فكيف تتجرأ عليه؟ فهذا سوء أدب للنبي صلى الله عليه وسلم. لكن لماذا هذا النداء؟ لماذا جبريل عليه السلام؟ لأنه جبريل. في آخر الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم لعمر أتدري من هو يا عمر؟ يقول له الله ورسوله أعلم، فيقول إنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. إنه جبريل جاء على صفة إنسان. هل جبريل لا يعرف كيف ينادي الرسول صلى الله عليه وسلم؟ لا.
وإنما كان الصحابة لا يجرؤون على طرح الأسئلة للنبي صلى الله عليه وسلم. كان توقع مشكلة مثلا في الصلاة، نهار النبي صلى الله عليه وسلم سلم من ركعتين خرج جميع الناس، لم يجرؤوا على أن يقول النبي صلى الله عليه وسلم أقصرت الصلاة أم نسيت يا رسول الله؟ لم يقولوها إلا واحد قام وقالها. الأغلبهم خرج لأن كان فيهم الأمر لا تسألوا عن أشياء تبدى لكم تسؤكم. كثرة السؤال في أشياء لا تعني تصيب الإنسان بسوء، فكانت هذه التربية. لكن كان البدو سكان البادية هذو كانوا أجلاف، كانوا هكذا لما يأتون ينادوا النبي صلى الله عليه وسلم باسمه فيقول له يا محمد. فكانوا يتعلمون لما يأتي البدو لسؤال النبي صلى الله عليه وسلم، كانوا يتعلمون منهم. فأراد جبريل عليه السلام أن يوهمهم أنه من هؤلاء حتى ينتبهوا ويتعلموا، حتى يستمعوا، حتى ينصتوا، حتى لا تفوتهم هذه الفرصة التي جاء من أجلها وهي تعليمهم دينهم. Donc, je disais, puis, quand il a mis ses genoux contre ses genoux, et là, après le prophète sallallahu lui a dit Ya Muhammad, oh Muhammad. Et les compagnons n'avaient pas cette façon d'appeler le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Allah subhanahu wa ta'ala nous a éduqués. Et il a éduqué les compagnons comment parler avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il ne faut jamais l'appeler avec son nom. Il faut l'appeler au messager d'Allah. Bi abi wa ummi anta ya Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam. Ô prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est comme ça que Allah subhanahu wa ta'ala a éduqué les compagnons et nous a éduqués. C'est de cette façon qu'on doit appeler le prophète sallallahu alayhi wa sallam. On ne l'appelle pas avec son nom. Allah ne l'appelle pas, Allah n'interpelle pas dans le Coran avec son nom. Il l'appelle ô prophète. Il dit jamais ô Muhammad. Et parfois, sans prononcer son nom. Et donc, l'ange Gabriel, parce que c'est l'ange Gabriel, en fin du hadith, donc il dit à Omar ibn Khattab, est-ce que tu sais qui c'était cet homme qui est rentré? Omar lui dit Allah et son messager le savent. Et le prophète lui dit, c'est l'ange Gabriel qui est venu vous apprendre votre religion, qui est venu vous apprendre votre religion. Donc c'est pour cela que l'ange Gabriel, il venait interpeller les gens. Parce que il n'osait pas, les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam n'osaient pas poser trop de questions au prophète sallallahu alayhi wa sallam, parce que le fait de poser des questions qui n'ont aucun sens, parfois ça fait du mal. Parfois vous cherchez à savoir des choses qui n'en a pas à les savoir. إنما هلك كما قال صلى الله عليه وسلم في معنى الحديث إنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم. Ceux qui étaient avant nous, leur perdition c'était dans le fait de poser trop de questions et d'être toujours en contradiction avec leurs prophètes et donc les compagnons n'osaient pas poser trop de questions au prophète sallallahu alayhi wa sallam, au point que le moment un jour où le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a fait le salam dans 2 rak'at au lieu de 4, il y a la majorité des gens sont partis sans demander au prophète sallallahu alayhi wa sallam est-ce que la prière elle a été réduite ou t'as oublié, sauf un nom bien sûr, un seul qui lui a posé cette question, qui a posé cette question. Or il y avait Abu Bakr Siddiq radiyallahu anhu, il y avait Omar radiyallahu anhu, ils n'ont pas osé demander au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Allah subhanahu wa ta'ala, je l'ai dit dans le sens de l'explication du verset, ne considérez pas le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans vos appels quand vous appelez les uns les autres. Entre nous, on s'appelle Aya, Ali, Ya Qaddour, Ya Muhammad, Ya je ne sais pas qui. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il faut l'appeler avec le prophète, ô messager d'Allah, ô prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et ça c'est une éducation même pour nous. Quand on parle, quand c'est un hadith, on dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et si on rajoute Mohammed, c'est pas grave. Mais on commence par le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit. C'est pas Mohammed a dit. Sallallahu alayhi wa sallam. C'est pas Mohammed, il n'est pas en train de jouer avec toi le ballon dehors. C'est le messager d'Allah. C'est le premier qui va sortir le jour de la résurrection. C'est le premier qui rentrera au paradis. C'est le meilleur, c'est le sceau du prophète.
C'est pour lui que Allah subhanahu wa ta'ala a créé ce monde. C'est parce qu'il y aura quelqu'un qui s'appelait Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et donc là, c'est une indication. Comment appeler le prophète sallallahu alayhi wa sallam. ثم قال أخبرني عن الإسلام. Informe-moi de l'islam. C'est quoi l'islam? فقال صلى الله عليه وسلم أن تشهد أن لا إله إلا الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. وهنا ننتقل إلى كلمة الصلاة إن شاء الله ونكتفي بها وسنعود له إن شاء الله في مرة قادمة لأن الوقت داهمنا. لم يقل الرسول صلى الله عليه وسلم الإسلام هو لا إله إلا الله محمد رسول الله والصلاة والصيام والزكاة والحج. لا، أن تشهد فيه فعل، أن تشهد، أن تقر بقلبك وأن تطبق بجوارحك كلمة لا إله إلا الله، أن تحقق معنى لا إله إلا الله في قلبك ليس فقط بالقول وإنما بالفعل. الكثير يقول لا إله إلا الله وإذا أصبته مصيبة يقول يا ملعب قدر الجلال. فأين لا إله إلا الله في القلب؟ فأين هي تحقيق كلمة لا إله إلا الله؟ كذلك إقام الصلاة. الله لم يقل، سوف نعود لكل هذا إن شاء الله إذا أراد الله في الجمعة القادمة. كذلك الصلاة، الله لم يقل الصلاة حتى ظهر من يقول أنا مسلم غير مطبق. Je suis un musulman non pratiquant. C'est quoi ça, un musulman non pratiquant? Je suis un électricien qui ne sait pas changer une lampe. Je suis un mécanicien qui ne fait pas la différence entre un boulon et une rondelle ou je ne sais pas quoi. Comment tu peux être mécanicien si tu n'exerces pas ton métier? Comment tu peux être joueur de foot professionnel si tu ne joues pas dans la Ligue 1? Comment tu peux? Tu ne peux pas. Alors comment tu peux être musulman sans pratiquer les piliers de l'islam? C'est pas possible. Allah قال أن تقيم الصلاة ولم يقل الصلاة. إقامة الصلاة أي بمعنى الإتيان بها في وقتها وبجميع شروطها. Et donc je disais, Inch'Allah, on s'arrête là et on reparlera de la continuité, on continuera ce hadith qui est très long et qui est énorme et qui représente din kullah, il représente la religion. Innahu din kullah, kama qala an-Nawawi. Et donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit que tu attestes qu'il n'y a de divinité digne d'être adoré qu'Allah subhanahu wa ta'ala, que je suis son messager. T'accomplisses la prière, t'acquittes de la zakat, tu jeûnes le ramadan et t'accomplis le pèlerinage, c'est t'as les moyens. Et là il n'a pas dit l'islam c'est, parce que l'ange Gabriel lui a dit informe-moi de l'islam. Il lui a pas dit l'islam c'est l'attestation de foi, c'est la prière, c'est la zakat, c'est le jeûne, c'est le pèlerinage. Non, là il y a une action. T'attestes avec ton cœur. Il faut que tu es convaincu qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Et que cette conviction, ça se voit par tes pratiques. Par la pratique. Et en même temps, à l'accomplissement de la prière. C'est pas la prière, t'accomplir. Et accomplir la prière, ça veut dire la faire à l'heure et comme il se doit. Et on s'arrête là, Inch'Allah, on reprendra la prochaine fois. أقول قولي هذا واستغفر الله لكم ولسائر المسلمين فاستغفروه سبحانه هو الغفور الرحيم. إن شاء الله في إخوة مرضى يسألونكم الدعاء وفيه إخوة هنا معنا ومرضى وفي حاجة للدعاء. في أخ عزيز علينا لا أذكر اسمه هو يعرف نفسه بنفسه وهو موجود اليوم معنا. نسأل الله سبحانه عز وجل أن يشافيه ويعافيه. نسأل الله سبحانه عز وجل أن يرد له صحته وعافيته. نسأل الله سبحانه عز وجل أن يرد له بصره. نسأل الله سبحانه عز وجل أن يجعل له هذا الابتلاء إن شاء الله طهورا إن شاء الله، أن يطهره من جميع ذنوبه، أن يستر عيوبه، أن يفرج كروبه وهمومه، وأن يشافيه ويعافيه ويبقيه لولده وبناته وزوجه سليما صحيحا إن شاء الله. نسأل الله سبحانه عز وجل أن يشافيه شفاء لا يغادر سقما. اللهم يا رب الناس اذهب عنه الكاس اشفيه أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما.
يا رب الناس اذهب عنه الباس، اشفيه انت الشافي لا شفاء الا شفاء وشفاء لا يغادر سقما. اسال الله سبحانه عز وجل ان يشافي ويعافي جميع مرضى المسلمين، اللهم ارد لهم صحتهم وعافيتهم يا ارحم الراحمين يا رب العالمين. اسال الله سبحانه عز وجل ان يطلق سراح المسجونين ظلما وعدوانا ان شاء الله. اسال الله سبحانه عز وجل ان يفرج كرب المكروبين وهموم المهمومين. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وفرج كربنا وهمومنا يا ارحم الراحمين يا رب العالمين. شافي وعافي مرضانا، اللهم ارحمنا وارحم والدينا وارحم من علمنا وارحم من ربانا وارحم من كان له الفضل علينا بجودك ورحمتك يا ارحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم انصر اخوتنا المستضعفين في مشارق الارض ومغاربها كلهم يا رب وليا ونصيرا ظهيرا معينا. اللهم انصر اخوتنا في فلسطين، اللهم قوهم بقوتك وانصرهم نصرا عزيزا من عندك. اللهم يا رب العالمين انهم ظلموا وسلبوا حقوقهم وانت القوي لا يعجزك شيئا. اللهم من كاد لهم فكد له، اللهم اضرب الظالمين بالظالمين واخرج اخوتنا في فلسطين وفي كل مكان من بين ظهرانهم سالمين غانمين. اللهم عليك بهم فانهم لا يعجزونك. اللهم احرر بيت المقدس عن مخاريب واكتب لنا فيه صلاه كل ممات. وصل اللهم وسلم وبارك وانعم على سيدنا محمد النبي وازواجه امهات المؤمنين. عباد الله ان الله يامر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله اكبر. الله يعلم ما تصنعون واقيموا الصلاه.